Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Boleh dengar suara saya tak? Boleh, boleh. Okay, hari ni saya sambung sahaja daripada presenter yang pertama. Okay, sebelum tu untuk tajuk saya adalah Leader Member Exchange Theory ataupun ringkasannya adalah LMX. Okay, Okay, so if you can see the big question here, bila kita dengar LMX, kan? Bila kita dengar LMX, daripada mungkin first time dengar bila presenter pertama tadi, iaitu Tan Pikun cerita, betul tak? Ke pernah dengar sebelum ni? Betul tak? Okey, saya perlukan respon petang-petang ni. Maklum je lah, dah dekat pukul 6 kan. Lagipun hujan-hujan renyai-renyai, masa yang sesuai untuk tidur. Jadi saya akan selalu tanya. Okey, untuk set induction saya hari ni, tadi kan presenter pertama dah maklumkan beberapa istilah. Apa istilah yang didengar tadi? Boleh kita recall balik tak istilah yang didengar tadi? In-group, out-group. In-group, out-group, itu sebenarnya dah melipatkan apa yang saya akan cerita hari ini dengan lebih detail, iaitu berkenaan dengan leader, member, relationship. Okey, tadi juga ada pernah dengar tak perkataan dyad? Ada. Tahu tak dyad tu apa bila Tan cerita tadi? Tak tahu. Tahu. Okey, tadi kan Tan cerita pasal diet linkage kan. Sebenarnya diet tu sendiri melibatkan dua hala. Melibatkan dua benda, dua hala lah, iaitu sebab tu lah kita panggil sambungan kepada diet linkage tadi adalah vertical diet linkage adalah LMX. Okey, diet ni sendiri melibatkan antara pemimpin, antara leader dengan member. So dua-dua akan main peranan dan adalah berhubung rapat. Dia ada relationship untuk mencapai KPI ataupun goal bagi sesuatu organisasi. Bila kita dengar, kita baca dalam bentuk LMX teori, ia nampak macam pening. Tapi saya bagi beberapa big questions lah supaya nampak lebih jelas. Okey, kalau dengan gambar ni, faham tak maksud dia bila kata, does teacher love all their students equally? Ramai cikgu-cikgu kat sini kan? Jangan tak ngaku Ada tak sebenarnya you all bila ada pelajar-pelajar yang agak rapat, ada pelajar-pelajar yang memang grup yang memang jarang-jarang je kita bagi perhatian? Ada ke? Ada. Ada. Itu baru teacher, kita sebagai teacher. Alright. Okay. Kita sebagai parent, does parent love all their kids equally? Masa kecil ni mungkin sama lah, bila dah besar-besar mungkin ada ke sama. Kalau tak adalah isu yang dikatakan ibu pilih kasih lah dan seterusnya lah. Itu sebenarnya isu-isu yang realiti yang sekarang berlaku lah. Okey, jadi tak mustahil lah sebenarnya wujud benda ni. Does leader treat all their followers in the same manner? Sama ke follower? Contohnya Saria dengan Hanani, dia punya leader adalah Prof. Sama ke Prof? Mungkin Syariah ada kelebihan ni, Hanani ada kelebihan lain, Alani grup lain, Syariah grup lain. So adalah behavior atau attitude yang Syariah ada yang mungkin positif atau negatif, dan ada mungkin juga Hanani pun ada yang positif dan negatif. So kita tak tahu yang mana yang mendapat kepercayaan atau kesetiaan kepada leader, contohnya Prof. Okay, boleh faham? Boleh. Cerita yang kita nak cerita hari ni berkaitan dengan dua hala relationship, iaitu leader and member exchange. It is about relationship. Okay. Sorry, ada masalah sikit nak lihat. Okay, kalau tengok gambar ni, way more than just a leadership style, the leader-member exchange theory captures the more important part of leadership. As I mentioned tadi, seperti mana yang saya terangkan tadi, hari ni nak cerita pasal leader, member dan juga relationship. Nak pergi ke mana? Pergi ke kiri ke pergi ke kanan? Okay. Okay. So kalau tengok gambar ni, ini sebenarnya adalah gambar contoh seorang leader di kolej saya lah.
Itu contoh yang paling dekat yang saya boleh gunakan pengalaman sendiri untuk mengaplikasikan leader member change theory. Sebenarnya bila kita sebut LMX ni, leader member exchange, bila kita dengar LMX, kita sebut LMX theory, kita rasa macam tak biasa dengar melalui. Tapi bila dah ada leadership punya program khusus, baru kita faham, itulah LMX. Tapi sebenarnya melalui pengalaman kita, rutin yang kita buat selama ni, ada banyak dalam satu organisasi, tak kisah organisasi melibatkan pendidikan, kementerian ke, atau kementerian-kementerian lain, sebenarnya banyak leader yang menggunakan cara LMX dan menghasilkan ramai yang ada high quality followers. Tak tahu tak, kita golong dalam high quality ke low quality followers ni? Okay, kita nanti lepas pada presentation ni last kali akan ada live worksheet ataupun quiz, so kita boleh nilai diri kita sendiri dan kita boleh nilai leader kita sendiri. Okay, leader often act differently for different people. Okay, so leader ni selalunya dia, macam saya kata tadi, leader pun macam juga parents, certain parents, macam juga certain cikgu. So dia pun akan act differently with the different people. So dalam kes yang ni, the term involved here yang saya nak guna perkataan kat sini adalah favoritism. Who's your favorite follower? So setiap leader mesti ada dia punya favorite. Bila ada projek, dia akan bagi pada favorite followers dia. Sebab dia tahu bila dia bagi kat followers ni, dia ada trust, dia ada loyalty dia ada rasa yang projek dia itu akan capai sukses bila ada memenuhi high quality performance bagi LMX tadi. Okay, so kita pergi satu-satu. Dan teori ni juga mengatakan, says that due to the time pressure, limited resources, attention, discretion and energy, so leader often establish special relationship with small group of followers. Okay, memanglah bila kita kena disebabkan kadang-kadang leader ni ada tekanan masa, banyak kerja, limited times, kadang-kadang sumber yang terhad, perhatian dan melibatkan budi bicara dan juga tenaga. Jadi pemimpin ni sering mewujudkan hubungan khas antara certain group saja. Inilah bila nak buat projek, ini je group dia. Jadi group jalan dah settle. Okay, nampak lebih simple kan daripada baca pasal LMX. Nampak simple sikit lah. Saya shock sendiri ke ni? Tak ada. Dengar. Tengah-tengah ngantuk hujan ni. Dengar Yang lain-lain tak respon pun. Tak apalah. Tak nak kawan. Dengar. Okay, next. Okay, saya nak bagi satu cerita. Okay, meet Saria. Ini Saria Okay, ini Saria. Okay, tak boleh contoh Pak. Okay, sorry Okay, so saya bagi contoh nama saya lah Okay, she managed an innovation excellence team at College Matrikulasi Melaka. And she's in the process of planning a large project, a design of the International Innovation Conference Day 2022. Contoh. So Saria doesn't have the bandwidth to oversee this project herself. So she's in the process untuk observing her team member to see who's ready for the responsibility of spearheading this initiative. Dia nak pilih sekarang ni, dia ada projek besar melibatkan Innovation International. Jadi mesti dia nak pilih yang betul-betul boleh membantu dia untuk menjadi penyelaras projek. Jadi, okey, gambar yang kedua ini namanya Linda. Okey, bukan nama sebenar Okay, despite the fact that she's been on the team longer than any of his other colleagues, okay, jadi Saria is still reluctant to add more to his plate. In Saria's eye, she's never proved herself as particularly competent and she simply doesn't trust her. Saria lah tu. Doesn't trust her to deliver quality work on time. That's about Linda. Okay, now we go to Julia. Gambar ketiga tu Julia Okay, but then there's a Julia without dog. She's one of the star performers on the team. Dia adalah performers on the team. Okay, so kalau tengok kat sini, but then
ni kita tengok Julia without a doubt she's one of the star performers on the team dia. Jadi Saria has continuously increased her level of responsibility. Itu tugas Saria lah, sebab kan Saria ni adalah leader. And Julia always exceed expectation. Kita bagi dia suruh buat projek ni, dia boleh buat projek yang lebih besar. Dia boleh tunggu out of box. Maksudnya dia boleh pergi lebih jauh daripada apa yang kita expect. Jadi Saria is quick to admit that she has no trouble trusting Julia. Jadi kalau orang yang dah boleh tunjuk pada kita yang dia mampu buat lebih daripada apa yang kita harapkan, jadi saya boleh trust lah Julia. Betul? Saria boleh trust Julia. So the two even grad lunch. Jadi kita pun akan mewujudkan satu relationship yang special antara Saria and Julia. Pergi makan sama-sama, that grand even group grad lunch. Sambil-sambil lunch, sambil-sambil bincang projek, sambil-sambil plan apa projek kita nak buat dan so apa solution dia. Okay, dengan cerita ni, with the scene set, it's time for a pop quiz. Okay, you think who is Saria going to assign the big project? Memang ada jawapan kat sini lah. Okay, tapi ada tak jawapan lain? Siapa antara Julia dengan Linda? Kalau you all as a Saria also, so what is your opinion? Who you will choose? Julia. Julia! Kenapa kita choose Julia? Well, out on paper, this adalah namanya dynamic sim house. Memang kita nampak kat paper, ia nampak neat berkaitan dengan dynamic kan. Tapi or at best like a blatant favoritism. Maksudnya sebab kita dah tahu dah kelebihan yang ada pada Julia, so automatically dia adalah favorite kepada that leader. Okay, but anybody who his up a team will need to tell you that this sort of scenario plays out all the time. Okay, you all punya pengalaman, ada pernah tak menjadi seorang penyelaras projek ataupun diberi amanah yang besar untuk mencari AJK? So adakah you all mempunyai masalah sebegini? Akan list dulu, akan cari behavior dia, attitude dia, apa relationship kita dengan dia, trust, loyalty kita trust tak dia, communication kita macam mana dengan dia. Ada tak you all pernah mengalami masalah ni? Bukan masalah, pengalaman ini. Ada tak? Ataupun tak pernah jadi leader ke? Sepanjang experience kerja? Ataupun belajar? List dulu siapa yang layak, siapa tak layak. Sebenarnya kita dah buat. Cuma kita tak perasan. So itulah sebenarnya adalah diet iaitu melibatkan dua hala, member dengan leader. Okay. So and it is that type of plot that perfectly display leader-member exchange theory in action. Okay. Okay, saya pergi sedikit pada introduction of. Okay, ini sebenarnya adalah sambungan and outgrowth of vertical dyad linkage model by Grain and Associate lah. Sebenarnya tadi kalau perasan Tan Pikun sebenarnya dia dah cerita a little bit. Ini adalah outgrowth saja. Yang saya nak cakap ni dari segi detail, more detail about but focus on leader member exchange. Okay, so dia text relational approach. Nanti ada quiz lepas ni nanti dia akan tanya poin-poin ni, sila maklum ya. Okay, text relational approach to leadership. Okay, and then they move beyond in groups and out group. So maksudnya bila tadi ini berkaitan dengan prior knowledge yang you dapat daripada presenter yang pertama. Okay, bila kita cakap saja pasal LMX melibatkan stage 2 tadi, so dia memang move beyond in groups and out group. So ada dua yang dikategorikan Okay, seterusnya dia fokus. Okay, apa sebenarnya kita nak belajar fokus untuk apa? LMX ni fokus untuk apa? Dia adalah fokus kepada quality of relationship between individual leader. Okay, and a specific follower. Okay, iaitu leader member lah. Okay, seterusnya adalah macam mana kita nak buat survey? Using survey to assess. So each leader member relationship can range from low LMX to high LMX on a continuing on not either or. Maksudnya nanti kalau nak terangkan detail about this survey, nanti akan di-continue oleh Encik Azmi. Ini di bawah tajuk dia lah. Okay, seterusnya
Okay, table of content yang saya nak pergi hari ni adalah saya akan terangkan about definition, purpose, what is leader member exchange theory, understanding leader member exchange theory. So saya akan pergi kepada proses. What is the process of LMX theory? So dia melibatkan role taking, role making. So dalam role making ada in-group, out-group and role of routinization. So tadi stage ni saya terangkan sikit saja sebab dia dah diterangkan oleh stage 1 ni melibatkan tadi Tan Pik Kun punya presenter pertama. So leader member exchange saya punya stage 2, stage 3 leadership making, last kali nanti stage 4 dia melibatkan team making lah. Okay, so kita ada tips juga nak bagi hari ni daripada beberapa research yang dirujuk. So nak bagi tips sebab kita sebenarnya nak mengamalkan LMX ni sangat-sangat baik untuk menghasilkan goal ataupun KPI yang sangat baik untuk organisasi untuk mencapai kejayaan. Jadi beberapa tips akan diberikan. So ada juga advantages or strength of LMX theory. Tadi kalau perasan presenter pertama dia lebih kepada about the vertical linkage, tapi saya akan spesifikkan kepada LMX theory. So kita ada juga criticism, limitation. Okay, kalau tengok daripada research yang terkini ni, according to the know-how, leader member exchange theory, also known as LMX, or yang sebelum ni vertical direct linkage theory, describe leadership, prescribe leadership, all about leadership. He also state this particular theory merged in the 1970s and conceptualized leadership as a process. Tadi dia cakap pasal prescribe leadership, sekarang ni process that is centered on the interaction between leader dengan follower. Okay, jadi masih lagi tekankan interaction keyword dia. So know-how juga sambungan lagi also suggest that the dyadic relationship is the focal point of the leadership process. Jadi untuk kes yang ni kita akan fokuskan kepada leadership process. Okay, ini adalah satu senario di mana melalui pengalaman saya. So saya adalah dari unit chemistry unit College Matrikulasi Melaka sebelum ni lah. Sekarang HRT kan. Okay, so ini adalah head of chemistry unit saya. Okay, so kalau tengok kat sini, ini adalah tengok tak muka-muka yang ceria. Buat eksperimen overtime ni, waktu Sabtu Ahad orang muka ceria. Kenapa? Sebab kita ada leadership kita ada leader yang bagus, kita ada relationship antara leader dengan member yang bagus. Jadi buat kerja pun overtime pun tak apa, bukan waktu masa kerja pun tak apa. Walaupun diberi skala ataupun rubrik yang khas untuk dicapai, tapi kita boleh buat lebih. Nanti untuk penerangan lanjut saya akan pergi kepada in-group dengan outgroup secara ringkas. So seperti mana yang nampak kat sini, so dia akan fokus kepada degree of emotional support. So that's why nampak muka ceria-ceria sahaja di sini. Exchange of value resources between the leader and the members. Ini daripada Kang and Stewart 2007. Okay, thus apa yang dapat dirumuskan, diagnosis this relationship can lead to higher quality relationship and improve organizational performance. Itu dua benda yang kita nak capai. Dalam mana-mana organisasi, dua benda kita memang nak hasilkan higher quality relationship supaya kita boleh improve performance of organisasi. Okay, so dapat dirumuskan daripada banyak rujukan yang saya buat berkaitan dengan definition ataupun cerita berkaitan dengan LMX. So saya dapat rumuskan yang definition untuk LMX adalah keyword relationship based on approach to leadership, suggest how the quality of leadership menggunakan dyadic, iaitu two-way relationship with team members, leader and team members at different groups. Different groups tadi adalah in-group dengan out-group, nanti kita cerita lepas ni. Dan last kali motif kita apa? To their growth of opposers, their development. Jadi ada beberapa keyword yang kita tetapkan, kita combine daripada beberapa rujukan sebelum ni lah. So this mean a leader might have a good trust. Percayaan tu sangatlah penting dalam this relationship. Tak kisah relationship dengan antara leader ke dengan member ataupun dengan mana-mana sahaja. So this is very important. Okay, respect. Okay, antara boss dengan followers dia, and connection based on relationship with some of the team members but not with the others. Maksudnya with team members kat sini, maksudnya dia tak semua sekali. Dia lebih kepada group members lah. Okay, lepas tu kita cerita.
Okay, so banyak juga research dia punya attention bila saya baca dia punya attention adalah between the leader, differences between the leader and each of the leader followers. So banyak berkaitan dan nama pun LMX, Leader Member Exchange kan. Okay, so kalau tengok daripada gambaran yang kita boleh istilah tengok kat sini, so kita ada follower, ada leader dan dyadic relationship tu ada di antara tengah-tengah dia bertindih kan. Okay, jadi MX theory plays on the focus on relationship sama dia tadi. So majority yang mana-mana pun akan kita beri yang sama lah. Okay, so ini adalah LMX life cycle model. Okay, ini belum diceritakan tadi oleh presenter pertama sebab ia hanya melibatkan LMX lah. So kita ada stage 1, stage 2 and stage 3. Okay, pada stage 1, leader and followers conduct themselves as stranger. Okay, dia macam nak buat soal selidik lah. Kita testing acceptable behaviour. Kita nak tahu apa behaviour. Especially kalau followers kita adalah baru masuk kerja ke. Ataupun kalau dia ada experience, so kita nak mengenali dia ke. Kita kena consider yang kita punya followers itu like a stranger. Jadi kita testing acceptable behaviour. Kita negotiate the relationship. Ini melibatkan impression management ingredient ya. Okey, dalam kes yang ni untuk terangkan detail mengenai stage 1. Okey, sebelum tu mungkin ada yang tak berapa faham apa sebenarnya adalah ingredient. Okay, ingredient ni sebenarnya adalah psychological technique in which an individual, seseorang itu attempts to influence another person. Macam puji lah bila dia buat sesuatu yang mencapai target dia, sukses ke apa ke, ataupun kita suruh buat projek ni untuk dapatkan sponsor ke apa-apa, dia berjaya. So ini adalah satu ini yang dipanggilkan ingredient, satu pujian bila dia performing more, bila person by performing more likable to their target lah. Okay, untuk stage 1 ni saya teruskan melibatkan role taking. So dalam stage 1 ni tadi sebenarnya dah diterangkan juga oleh ni, tapi saya terangkan secara melibatkan stage In this kalau ikutkan stage yang pertama ni, in the first stage the member joins the team. Sorry tercepat sikit lah sebab nak bagi laluan untuk kawan-kawan present lepas ni In this stage the leader evaluates the ability and talents of the member. Okay, ini daripada stage 1 tadi. So this help the leader decide what opportunities to offer. Sebab kalau kita tak kenal, macam mana kita nak decide dia nak kena buat apa? Kita kena tahu dulu dia sebenarnya boleh buat tak benda ni. Daripada experience sebelum ni, dia buat project ni, dia sebenarnya hantar lewat ke ataupun hantar on time, ataupun dia boleh siapkan ke tak, atau dia buat separuh jalan. Jadi kena selidik dia punya abilities dan tapi leader boleh decide nak bagi opportunities ke tak kepada followers. Okay, this stage when a follower start developing a relationship with the leader. Ini baru starting lah. So this is a foundational stage of the leader member exchange story where the leader first get acquainted with the followers. So a followers works towards forming a good first impression to stand out in the crowd. That's why kita kena up diri sendiri. Kalau kita ini adalah pekerja baru, walaupun baru bekerja kat tempat yang walaupun dah lama banyak experience di tempat lain, tapi kita dianggap pekerja baru bagi tempat yang baru kan. Jadi kita kena tunjuk siapa kita, apa yang kita mampu buat, apa yang leader boleh nampak daripada first impression, nampak kita apa sebenarnya yang nampak quality daripada apa yang kita ada. Okay, so itu menyebabkan follower relationship with their colleague, superiors and the subordinate determine their position in the firm and the kind of responsibility that will be assigned with. So this stage may last for a few days. Maksudnya stage ini untuk mengenali followers, antara leader dengan followers punya relationship, dia bukannya masa yang singkat yang boleh dibuat sejam dah siap dah. Oh, dah boleh tahu dah dia ni macam mana. Ataupun dia melibatkan, mungkin dia boleh makan masa sehingga beberapa hari. Ataupun kalau boleh kita mengenali dia dengan banyaknya experience dia. So atau banyak yang dia dapat buktikan, so dia boleh melibatkan even just a few hours lah, based on the situation or circumstances that transpire. Okay, so the followers must convey their talent, motivation and skills to the leader. Itu wajib. Okay, saya cakap seorang diri kah?
Ada follower tak? Ada followers. Ada lah, si baik ada follower saya. Okey, sekarang ini saya pergi kepada stage yang kedua tadi. Okey, kalau kita tengok stage yang kedua tadi, tidak saya ada masalah dengan cursor sikit. Okey, stage kedua tadi melibatkan leader and follower become acquainted. Okey, apa dia melibatkan further refine their truth. Tadi kan dah kenal, kita kena kita dah kenal baru boleh tahu apa seterusnya kan. Okey, jadi dalam case stage 2 ni further refine their roles. Dia dah ada mutual trust, dah ada loyalty, dah ada respect develop relationship. Tapi do not move beyond stage 1 tend to deteriorate. Okey, dalam case yang ni deteriorate ni sebenarnya adalah menyebabkan tend to worsen, lagi teruk. Yang nampak lebih teruk lah. Okey, jalan stage yang kedua ni. Okey, sorry sebab ada animation sikit. Okey, dalam stage yang kedua ni, in the second stage of the leader member exchange theory ni, follower and leader are involved in unstructured and informal negotiation. Secara tidak formal, negotiate secara tidak formal. So in this, the role of the member and the benefits they receive in return is decided. Apa yang dia nak dapat? Okay, apa benefit yang dia nak dapat as a return? Okay, so the members in this stage blossom and grow in their job, responsibilities and leaders' expectation. Okay, ini saya rasa tak perlu terangkan, boleh faham kan? Jadi ahli dalam perikat ini dia akan lebih berkembang atau bertanggungjawab dengan pekerjaan dia lah. Dan ini adalah harapan, ini merupakan satu harapan lah, ataupun goal kepada semua pemimpin ataupun leader. So the member akan work hard and prove that they are dedicated, loyal and worthy of the trust between them via the roles of assigned to them. Jadi dalam kes yang ni, dia akan bekerja keras, buktikan bahawa dia boleh berbakti, dia boleh dapat tak setia, dia layak mendapat kepercayaan yang diberikan kepada mereka melalui peranan yang diberikan kepada mereka. Jadi in this stage, the leader usually sort team members into two groups known as in-group and out-group. Itulah nama tadi, in-group, out-group. So kalau kita tak cerita pasal in-group dengan out-group, dia macam tak lengkap lah LMX ni Okey, jadi ini akan pergi kepada role yang ketiga, iaitu role routinization, atau kita panggil roles that reach maturity. So kalau tengok stage yang ketiga ni, dia lebih kepada mutual commitment to organisation. Okey, dia lebih kepada dan masa ni lah diperkenalkan in-group dengan out-group level. So this is the last phase of the relationship in which the leader and followers form a routine. Dah jadi biasa dah, dia dah biasa buat Jadi a pattern of social exchange is established. Members in the in-group work very hard to maintain their reputation and relationship. Okay, bila kita cakap pasal in-box dengan in-group dengan out-group ni, dia ada pro and con lah. Okay, so selalunya yang ada masalah adalah out-group. Jadi out-group members find it hard to form a meaningful relationship with their leader. Memang dia akan jadi static lah. Out-group ni dia akan jadi statik dalam pendapat, dan dia macam tidak dipandang sangat oleh leader, sebab dia dah ada in-group yang boleh diberi harapan untuk menyempurnakan sebarang tugas-tugas lah, justifikasi tugas. Jadi jadi tahap routinization ni menjadi become static in their followers' opinion. Okay. So ini saya bagi kepada okay, bila kita sebut in-group, okay, dengan betul-betul pasal in-group dengan out-group sebab kita pun kadang-kadang bila kita kerja, kita pun sebenarnya nak tahu juga kita ni antara yang high quality followers ke ataupun kita ni antara yang low quality. Jadi daripada dengar-dengar macam ni, kita pun rasa macam boleh muhasabah diri lah untuk menjadi level yang lebih baik. Especially kalau kita dah lama bekerja dan kita buat kerja yang sama, so kita dah berada dalam comfort zone. Jadi relationship kita pula, bila kita muhasabah diri antara kita dengan leader kita pun macam mana. Jadi kita tengoklah apa kriteria kita. Okay, so dalam in-group ni people that are in the inner circle of the leader. Maksudnya selalu dapat perhatian leader. Kalau nak buat kerja apa, Asyik pengarah panggil Saria je. Saria boleh tak tolong buat ni? Saria Asyik, yes boss. Jadi macam mana tak jadi favourite kepada leader? That's sebab wujudnya favoritism tadi.
Jadi this member have gained the loyalty and trust of the leader. So the leader feel that they can trust the member of this group to assist dan undiatas successfully. Jadi kalau suruh Saria memang confirm Saria boleh buat sampai akhirnya dapat berjaya dan dapat menghidupkan. Dan siapa yang dapat pujian nanti? Oh, mestilah pengarah lah. Selalu macam tu. Tapi sebenarnya ini buatkan kejayaan dua pihak, two way, dyad antara leader dengan member. As a result, they are more personally invested in the member's success part. Ini kalau in group, cerita baik-baik in group ya. So the members of this group get the best, more challenging and exciting work. Ada tak kalau kita tengok kawan-kawan kita ataupun kita sendiri pergi kerja tu rasa seronok sangat, orang tak pergi kerja pun kita rasa nak, ada tak kerja hari ni? Sebab kita rasa apa yang kita buat tu macam seronok dan memberi motivasi yang tinggi kepada kita, challenge diri sendiri, tak pernah buat tapi rasa nak buat. Okay, itulah sebenarnya sifat-sifat high quality of followers. Dia ada high quality of performance lah. Sebenarnya LMX ni sangat-sangat bagus kalau boleh diwujudkan begitu ramai followers yang mempunyai high quality ni. High quality performance ni nanti akan diterangkan detail oleh kawan saya nantilah, Cik Azmi. So they get the most face time with the leader and receive continuous support, guidance from the leader. Asyik dapat puji, asyik support. Okay Saria, I tahu you boleh buat. I tahu you tak pernah handle yang ni, projek antarabangsa ini. I tahu you boleh buat. Jadi kita pun bersungguh-sungguh tak pernah buat ni, tapi Google cari pengalaman orang lain. As long as itulah sebenarnya bila leader ataupun member dah boleh jadi kawan, dah boleh pergi makan sama-sama, dah boleh bercerita, dah boleh rasa seronok, ada hubungan relationship yang mesra. Quality itulah yang kita cari untuk kita rasa seronok buat kerja atau diberi arahan, dan kita rasa itu adalah amanah dan kita rasa macam itulah tanggungjawab kita. Jadi rasa bila disuruh buat kerja luar daripada waktu ke ataupun melibatkan kerja tu tak siap lagi, terpaksa datang hari Sabtu ke ataupun hari Ahad. So kita pun datang dengan rasa yang seronok lah. Okay, inilah gambaran. Sebenarnya tadi presentasi pertama tu dia ada cerita, okay, saya gambarkan ini dalam bentuk animation. Bila kita sebut dyadic, so saya dah kata ia melibatkan dua hala, leader and follower. So olah-olah dia melibatkan secara individual. Antara Saria, leader saya dengan Saria, kita sebenarnya secara individual group follower. Jadi dengan follower pertama, follower kedua, follower ketiga, follower keempat dan semua follower kat sini. So itulah yang kita kata tadi, dyadic relationship. Okay, so leader-member relationship pula yang kedua. Okay, tadi saya ada cakap tadi macam mana kita nak tengok dia punya adalah high ataupun low quality. Okay, nampak tak ada satu beban kat sini? Okay, ini seperti seolah-olah balance, balance, penimbang. Okay, di mana kalau kita tengok kita di mana, kita akan berat ke arah high ke, ada mempunyai ciri-ciri yang berada di sebelah high ke ataupun di sebelah low. Okay, kalau dia dalam keadaan in group, okay, kita akan nampak dia berada, leader ni dia adalah bagi followers dia kalau in group, okay, dia akan berada pada high performance level lah, quality dia. Okay, so kalau kita teruskan lagi, okay, kita ada juga yang group lagi satu iaitu out group. Okay, kalau out group ni, so dia lebih kepada sebenarnya saya ada buat animation, dia tak bergerak pula. Dia akan pergi kepada low pemberat dia. Jadi apa efek dia kepada out group ni? Efek dia beza antara in group dengan out group. Kalau in group ni dia perceive similarities to leader on basic of gender personality. Ini one of the researcher yang artikel yang saya baca lah. Okay, so they also get maksudnya persamaan yang dirasakan oleh pemimpin mengenai macam mana nak decide benda tu melalui gender. Ada yang melalui menggunakan gender, jantina dan juga kepribadian. Mostly adalah pada behavior lah. So also gets in if they are considered extremely good at their job. Mereka anggap mereka baik dalam pekerjaan mereka. Itu in group. Okay, relationship within in group is based on trust. Ini pun tadi kita dah discuss about respect, liking and reciprocity, iaitu melibatkan melibatkan suka, rasa hormat, suka dan timbal balik lah. Okay, so apa efek dia? Dia ada low attrition, dia akan do jobs better, plus attitude lagi.
Plus dapat salary kalau dapat naik pangkat. Plus promotion naik pangkat lagi. Jadi banyak kebaikan kalau kita berada dalam high quality. Okay. So ini melibatkan in-group. Okay, sekarang ni saya cerita sikit pasal out-group. Adakah kita berada pada out-group? Out-group ni berada pergi kerja, buat kerja. Lepas tu balik. Itu sahaja antara hubungan kita leader dengan hubungan kita dengan leader kita. Dia suruh buat kerja, waktu yang kita dah siap kerja kita balik. Maksudnya kita tak ada langsung pun ada quality relationship. So kalau itu pun disebabkan leader pun tak bagi kita kerja bukan favorite dia. Macam itulah. So the outgroup consists of members that are not close enough to the leader and hence are not in the leader inner circle. They receive fewer opportunities and engage in tasks. Their role in the organisation may not be crucial to be advancing the organisation goals. Saya rasa cepat sikit ni So, tadi sebenarnya dah diceritakan little bit daripada presenter pertama lah. Okay, this is lama-lama dia dah pergi kerja tempat lain. So itulah sebenarnya pada out group tadi lah. Sebab dia pun dah rasa okay, ciri-ciri ni saya bagi tepas ni followers with a high LMX. Okay. Tak ada nak pergi kerja tempat ni berhenti, kerja tempat tu berhenti. Selalu ada masalah dengan pengarah ke ataupun pada leader lah, pemimpin atau manager ke. Okay, more likely to go beyond job duties. Ini yang kita kata bersemangat nak buat ni out of box. Okay, to help out and successful in their career. Sebenarnya kita buat untuk diri kita, bukan saja untuk organisasi. Waktu yang sama sebenarnya kita nak meningkatkan motivation and prestasi diri sendiri. Okay, have better mental health. Of course lah, sebab selalu positive thinking. Tak ada negative thinking. Selalu buat je apa yang bos buat dan selalu berfikir baik. Okay, sebab kita dah ada trust daripada bos dan kita ada good relationship with kita punya boss. So more likely to provide honest feedback and highly motivated. So apa goal kita seterusnya? Walaupun kita ada beberapa ciri-ciri, tapi goal kita adalah untuk more influential in our organisation. Okay, so kalau untuk researcher changing opinion okay, kalau tengok kat sini, kalau kita tengok yang low, dia adalah sebaliknya lah okay, sebenarnya ada slide untuk ni, tapi saya terus pergi kepada beberapa segi opinions lah about the researchers changing opinions ini daripada researchers initially believe that leader could only have a few select high quality relationship with followers. Lepas tu dia kata they can conclude that leader should make every effort to build high quality relationship with followers. Maksudnya kalau follower tu tak menunjukkan yang out group tadi, tak menunjukkan sifat-sifat sepatutnya yang ada pada high quality of LMS, sepatutnya ditarik. Okay, so inilah yang dikatakan dia menyimpulkan bahawa pemimpin ni harus berusaha lah untuk menjalin hubungan yang baik tu ataupun quality, the good qualities relationship with a follower dia. Okay, so ini they saw this as a leader duty because of a clear performance benefit. Dua-dua dapat faedah lah. Okay, high quality relationship are not assured by the leader's effort, but leader must make the offer. Jadi leader kena buat tawaran ni. Itu daripada beberapa researchers opinion lah. Okay, ini pun daripada Development of Leader Membership LMX, applying a multi-level, multi-domain perspective. Okay, ini pun saya dapat ni. Okay, ini tadi saya tak terangkan detail yang ni. Tadi dah diterangkan, cuma saya pergi dengan ringkas je. Boleh tengok sekejap kot. Lebih kurang saja dengan apa yang Tan Pik Kun terangkan. Cuma saya nak tunjuk juga stage 2 tu melibatkan leader member exchange, saya punya bahagian lah. Okay, so at this second stage, there occurs a validation. So, dia melibatkan validation of differential relationship for the organisation outcome. Okay, pengesahan hubungan beza untuk hasil-hasil organisasi yang kita nak lah. So the level analysis will be diet. Okay. Seterusnya adalah, okay, ini tips yang beberapa artikel bagilah. Okay, the criticism of the
of the theory leads us to the following tips that can improve the relationship of leader with their followers. Okay, first, focus on strengthen rather than weaknesses. Jadilah kita seperti mata lebah yang selalu tengok kebaikan. Tak kisahlah apa sahaja masalah yang dihadapi, apa sahaja ujian. Jangan kita jadi mata lalai. Tak kisahlah daripada leader ke, daripada member ke, sentiasa jadi mata lebah. Kalau kita jadi mata lalai, kita tengok burukan je, bila nak ubahnya? Kan? Jadi fokus on the strengths rather than weaknesses. So a leader must not scrutinize the weaknesses of the employee. Cerita pasal masalah, cerita burukan orang je kan. Bukan turun point. So without acknowledging and appreciating their strength, kita tengok apa kebaikan yang dia ada. Sebenarnya kebaikan tu lah akan menutup keburukan dia lah. So itu akan menjadikan satu motivation juga untuk that of our group members or followers. So a laser focus on their liability may lead the leader to lose sight of their employees' strengths. Okey, dalam kes yang ni, bila kita fokus kepada kekuatan daripada kelemahan, jadi tumpuan adalah penting untuk mengabaikan kelemahan tu. Jadi dia akan meletakkan perkara-perkara yang baik je dalam perspektif yang lebih baiklah untuk pekerja ataupun untuk leader tu sendiri. Okey, so yang kedua pula, conduct regular one-on-one meeting. Ini melibatkan seorang leader kepada individual followers. So a manager or leader must strengthen their bonds with everyone in the organisation. Tak semestinya in group saja. So this means that they need to use their interpersonal skill to form relationship with everyone to communicate information effectively. Supaya semua orang dapat maklumat, dapat menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Inilah sebenarnya menggunakan kemahiran interpersonal. Okey, salah satu cara lagi untuk melakukannya adalah menjadualkan mesyuarat one-to-one ni with the direct report. So, kenapa? Untuk meningkatkan hubungan kita, hubungan anda itu leader dengan followers, dan seterusnya dapat menjalin hubungan yang kuat antara leader dengan followers. Strong relationship with the followers. Okay, seterusnya adalah ask question. Ask questions. Very easy. Ask question. Forming judgment quickly can be too tempting. It's too easy to conclude things about your followers. It is easy to believe that their actions have ill intention. It is crucial to understand their point of view. An excellent way to do so is to ask student and listen with intent. Jadi sebab tu kalau sini kalau satu cara untuk melakukan this is very simple. Kita bagi soalan yang seperti contohnya kan, like a followers, a long term goal, jangka masa panjang dia punya goal apa, biggest challenges, cabaran terbesar dia with the current role yang dipegang sekarang, peranan dia sekarang. So apa yang mereka dapati dengan ganjaran, ada rewards perspektif deklaratif, dan jawapan mereka ni juga akan membantu leader tu to evaluate the follower skill lah. Okay, the last one is actively seek advice. Aktifkan bagi nasihat. Dapatkan nasihat. Okay, so kajian ini daripada Harvard mendapati bahawa 24% of leader overestimate their skill. So this proof that it may be tough for managers to be or leaders to be self-aware. Membuktikan bahawa mungkin sukarlah bagi seorang leader itu untuk menyedari diri dia sendiri. So this is why they must ask for feedback. Jadi janganlah leader ni shock sendiri juga, rasa diri dia hebat. Dia pun perlukan juga muhasabah diri, buat refleksi kendiri, refleksi kendiri untuk, dan dapat juga seek advice lah. So gaining insight from others will help a leader understand how to improve their approach. Okay, ini adalah beberapa strengths of. Sebenarnya daripada ringkasan ni dia banyak, dia melibatkan strength dan juga criticism. Jadi saya cerita a little bit lah. Dia boleh emphasize the specific relationship between the leader and his subordinate. Okay, daripada kajian diberi. So it is considered that a robust explanatory theory to describe the role of quality. Sebenarnya bila kita tengok daripada LMS ni, dia sebenarnya walaupun ada sedikit criticism dia, ada yang kritik ataupun ada yang limitation dia, tapi dia sangat-sangat baik untuk yang ada high quality dan dia sangat-sangat bagus diamalkan sebenarnya. Okay, dia menekankan hubungan antara pemimpin dan orang bawahan. Dia diangkat sebagai teori asas atau penjelasan yang kuat untuk menggambarkan peranan, hubungan kualiti antara pemimpin dan juga pengikut. Dan ada juga talks, ceramah ni kepentingan komunikasi. Macam Dr. cakap tadi, communication in leadership is very important lah. So talks about the significance of communication leadership. So it is highly practical and valid in its approach. Dia sangat-sangat praktikal dan sah
untuk pendekatan. Maksudnya sangat-sangat diperlukan. Okey, so seterusnya kita pergi kepada criticism of the LMX theory. Okey, salah satu kritikan yang terbesar, okey, daripada teori leader member. Okey, ini adalah daripada leader member estate, sorry ya, ada typing error. So dia perceive as unfair. Dia dianggap sebagai tak adil. Tak adil bagi outgroup tu. Sebab si outgroup dia dapat kesemuan semua benda. Memanglah dia perform well, tapi sebenarnya sebagai seorang leader kita kena sentiasa adil. Prof kata sebelum ni daripada previous lesson, memang kita kena sentiasa adil lah, dan sepatutnya outgroup itself tak boleh didiskriminasikan. So ada beberapa kajian yang menyokong lah. So this story also fails to explain how to build and create high quality exchanges in the first place. So it simply suggests that such a relationship is established automatically lah. Okay, dalam kajian ini dia gagal menjelaskan macam mana kita nak membina hubungan atau create high quality exchange pada awal ni lah. So it is simply suggests that such a relationship is established secara automatic. So maksudnya hubungan sebenarnya boleh dibuild secara automatic. So ini pun ada dia punya rujukan. So the research of this theory does not specify why or what. Saya ulang dia bukan kita nak spesifikkan why atau what behavior lead to forming a high quality relationship lah. So itu yang dikritik So it focus on the nature of relationship sahaja, and why or how of the relationship tak disentuh. Okay, itulah limitation dia. Okay, ada beberapa identify your outgroup. Okay, so dalam kes yang ni, it is imperative to identify the outgroup. Saya cepatkan yang ni ini limitation lah sebab nak bagi laluan kepada kawan-kawan yang lain. Okay, so conclusion dia daripada tadi sudah bercerita-cerita tu, banyak sangat perkataan yang saya sebut adalah relationship. Jadi quality leader member exchange make for better relationship. Dia menghujung hubungan yang lebih baik dan bermanfaat antara kedua-dua leader and follower. So therefore leader should know how to build the solid relationship, membina hubungan yang kukuh antara seluruh pasukan dia. Okey, dan mengoptimalkan pertumbuhan organisasi secara individu. Lepas tu tadi saya kata kita lebih fokus kepada mengenali diri kita sendiri, behavior. Leadership member explain theory emphasize behavior of leadership. So suggest that leaders should keep on checking their own behavior and bias yang ada to develop productive. Kan tu saya cakap tadi, kita kena tengok kepada pemikiran secara positif lah for the health mental kita juga sebenarnya. So means that kita kena selesaikan masalah dengan cara yang macam kedua-dua pihak lah, untuk mewujudkan ke relationship yang sangat bagus lah antara member dan juga leader. So LMX validate our experience on how people within organisation relate to each other and the leader. Okay, ini last kali. LMX mengesahkan pengalaman yang telah pengalaman juga menyatakan bahawa bagaimana orang dalam organisasi itu berkaitan antara satu sama lain. So ini pun disokong dan akhirnya memberi tumpuan kepada hubungan antara pemimpin dan pengikut mereka, selain memberi tumpuan kepada matlamat kerja untuk meningkatkan hubungan pasukan, team relationship, trust, kepercayaan, communication yang membolehkan hasil yang positif dan berjaya, menghasilkan sukses outcome. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.